Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kula hormati para sadatin al-alawiyin, para habaib, khusus Habib Abdullah Al-Kaf, sedanten para kiai, wonten Mbah Rozak, wonten Gus Sofi, sedanten para kiai yang kula hormati, para hadirin. Mbah niki niate nekani maulid napa golek hiburan mboten kertos. Pokoke golek hiburan sing halal sing sae. Terus ngendikan sing inti nggih wau didawaken Habib Abdullah. Kula niki cerita ibadah sing ringan-ringan mawon. Tapi dadekne mlebu swarga. Terus kula badhe cerita siji mazhab Hasan Sadili. Terus Hasan Sadili niku toreko sing dianut Gus Wafi. Kula nggih beberapa kali dapat ijazah saking Mbah Mun saking bapak kula. Di antara ini pun dia pesen teng Gus Wafi, sebagian lewat kula ziarah teng Baruzak Termas. Abdul Hasan Asyadili itu nate pas teng dalem ditamoni pemuda. Pemuda niku ngrudu. Di kampung kami banyak maksiat, di kampung kami banyak kesalahan. Niku sepundi. Jawab Abdul Hasan Asyadili niku ringan, sehingga sebutan seragen. Contohnya sebutan seragen. Sajane nggih persis, tapi zaman niku dereng ngaten seragen. Kok tenggen kula kathah maksiat ngeten-ngeten. Jawabe Pelaksana Sadili enten ngoten. Man ahabba alla yu'sawaha fi ardi alla yu'sawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong bayangno donya ora ana salah iku padha karo ora kepengin roh ghafure Allah Subhanahu wa taala. Mane mazhab Sadili paling bandel ngurusi wong bandel paling bandel ya mazhab Sadili. Ada kiai Sadilia itu ora umatnya macam-macam. Mana yang teng Indonesia nu kepenak, sing keturunan putih seneng Nabi, sing ireng nggih seneng Nabi, sing ora keturunan nggih seneng Nabi. Mulane setan bingung. Yang kene sing seneng Nabi keturunan putih tok, sing seneng keturunan ireng ya seneng Nabi. Sing ora keturunan ya seneng Nabi. Sing lakenan ya seneng Nabi. Jadi kelompok itu kathah. Ini penting kula aturaken mergi mazhab Sadili niku pancen dados pembanding mazhab Said Abdul Al-Haddad. Mazhab Abdul Hasan Asyadili ini yang paling masyhur diriwayataken dening Shahihul Hikam. Mergi Ibnu Athaillah As-Sakandari muridé Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abdul Hasan sinten Asyadili. Niku mazhab ingkang bener-bener jadi pembanding. Mergi teng bab husnudzon niku beliau itu pakar. Orang itu bisa yarjuwa hawal yaumil akhir. Orang itu benar-benar dibikin nyaman mbek Allah mbek Rasul. Misalnya ngeten, sampean sowan Allah iku kudu arep-arep disangoni. Kena arep disangoni berarti nganggep Allah iku medhit. Mulane tomak niku penting. Tapi mbek pangeran aja mbek wong, tapi mbek pangeran. Terus limangka yarjuwa hawal yaumil akhir. Riyen zaman kula alit, niku anggere ana santri lunga iku sangu saumbalan. Mergo yakin kiai iku nyangoni. Lho diyakini nyangoni ku keren, berarti diyakini lomo. Lho kok yakin mlebu neraka, berarti nganggep Allah gak Rahman Rahim. Lan yakin mlebu napa? Swarga. Mau modal urun maulid sak dirham ora urun malah entuk. Terus niki rontok-rontok salah tapi muga-muga disepuro pangeran. Nggih wau. Nek sampean bener niku sifat ghafuri Allah nganggur, nggih. Kerjane efektif ana sing salah. Ngene wonten cerita wonten tiyang teng multazam donga ya Allah kula paringi mboten nate salah. Iku jawabe pangeran fa'ena adhu fara. Wong ora tau salah sifat ghafur iku nganggur. Niki cerita sing sampean aja niru kula. Niki cerita ilmu. Niku mazhab Abdul Hasan apa? Asyadili. Benten mazhab Said Abdul Al-Haddad iku jalure khauf. Dadi dosa gede apa cilik? Ora ana gede ora ana cilik. Kowe aja delok sing mbok dosani, aja delok dosane tapi delok sing mbok dosani iku sapa. Misale Gus Wafi ngutus santri teng mriki, "Cung tukokno rokok." Rokok itu barang makruh misal. Mestinya kan santri oleh bantah, niki kiai ku piye to barang makruh kok kon nuku. Tapi masalahnya arah dituruti ya gelo tenan. Jadi aja delok kongkonane penting ra penting, tapi mukhalafah iku sababul fir. Misale kados kula niki teng mriki kan wonten botol minuman. Com pindah rene itu kan barang sepele. Terus sampean takok urgensinya apa ya harus dipindah? Itu santri mangkel nonton.
Yus dipidah wae, pokoknya penting nurut. Itu cara pandang Said Abdul Al-Haddad. Itu jogeman bantah pangeran senajan to perintahnya sepele. Piye-piye mukhalafah ngono iku jenenge nentang. Nah cara Hasan Asy'ari iki boten barang gede mbek cilik kudu ono bedane. Wong ana kabair ana sahair. Masa WA janda beda mbek goncekno ya kudu beda. Wong WA tok kok padha mbek napa? Goncekno ya kudu beda, kudu ana sahair, kudu ana napa? Kabair. Tapi cara Said Abdul Haddad boten delok sing mbok maksiati iku sapa. Sehingga khazanah kita niki penuh dengan ilmu. Ngantos wonten bab ijtihad. Ijtihad niku ruangannya luas sekali. Ya kula bolak-balik nyontono. Kula sakniki kan jare wong akeh kiai gedhe. Jare wong akeh wong kiai gedhe. Nah diundang manakipan tangga yo bingung. Ora teko sawane kiai gedhe sombong, diundang wong cilik ora teko. Teko mahjubno kiai sing ora tau payu. Gue bingung. Nyatane kula ora teko nggih do matur nuwun Gus. Atok kula mboten lakon. Nah kula teko kan mesti ordere teng kula mboten. Cara sing tok pitik gedhe nggih kula, salam templek gedhe nggih kula. Berhubung kula ora teko ngresgeni tiyang kathah. Saiki misale wonten takok, kiai gedhe diundang musala cilik kesunatan teko apa makruh teko? Cara ijtihad, cara sampean makruh teko napa kesunat? Kula misale diundang ning Sragen ning musala Penceng. Kula niku sunat teko napa haram teko? Haram ya bener lagi haram ya. Setuju haram. Mergo mahjubno ya haram setuju. Itu ijtihad. Ijtihad itu ranahnya itu karena nggak bisa ditebak. Ijtihad itu nggak bisa ditebak. Kalau ada cerita kata tentang ijtihad, niki betapa umat Rasulullah umat sing bejo, pilihan-pilihan ijtihadnya dibenarkan. Masyhur tentang cerita Bani Quraidah. Nabi ngendikan engkau kue jogeman sholat asar kecuali sampai neng kampung Bani Quraidah. Ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam. Sebagian sahabat sholat sebelum sampai Bani Quraidah karena takut sampai Bani Quraidah sudah kodok napa asar. Sebagian tetap sholat di Bani Quraidah meskipun sudah kodok asar. Ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan. Semenjak itu ada pintu sing darani pintu napa ijtihad. Mengano kok bolak-balik cerita. Wonten kiai nak tangkok, "Cung kowe ngaji mek sapa? Ngaji kalian tiang niki." Kiaimu tau nangis mboten. Lareni ngaji mek kiai ra iso nangis, berarti atine atos. Nak Abdul Hasan Asy'ari takok, "Cung kowe ngaji mek kiai sapa? Kiai fulan." Tau guyu mboten nate. Lareni kiai ra iso syukur mbok jeni. Dia akhirnya iso syukur kok mbok jeni. Karena itu masalah ijtihad. Dia masalah apa? Ijtihad. Ijtihad itu polanya enggak jelas. Wonten kiai ora gelem mulang wedok nggih kathah. Alasane wedi fitnah. Pancen iman pas-pasan mawon nomor wong ayu ya bingung. Tapi nak diwalik, nek ora gelem mulang wong wedok terus sing mulang wong fasik, to aliran sesat iku ya repot. Kowe ngerasa paling gak sesat. Ya sudah seperti itu masalah-masalah apa? Ijtihad. Nah, kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang Burda. Burda nu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen dielmoni tenan. Kalau niku Burda berjanji tiba niku setengah hafal. Pancen riyen mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken hafal tiba, hafal berjanji, hafal Burda. Nggih mboten ngengken ngapal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kalau beri beberapa contoh, ngelem itu nak buatan di ilmoni itu kualitasnya tidak bagus. Tapi kalau di ilmoni itu kualitasnya bagus. Kalau beri contoh begini, saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Ya jadi kalau seneng istilah ngaji, itu mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbi asma'in. Asma'in itu kalimatun fariqah benana wa benasiyah. Fa innana nukrimu jami'as sahabat. Ajmain itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akromu jami'as sahabat. Ada kelompok sing akromu sahabian wa ahanu sahabian akhir. Sehingga ajmain itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajmain. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi. Ini ku wabadu fa'akul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu syaibatul hamdi humidat hisoluhu saniyah. Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi Nabi itu problemnya itu nasabnya siapa?
orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu, itu alamatnya Nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam, menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini. Terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dhabi Ismail nisbatu wa muntama. Terus setelah itu terus beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin sabiyah ila dhabi Ismail nisbatu wa muntama. Terus ketika berjanji di Karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan ini Syaibatul Hamdi, Sayyid Abdul Muthalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zam-Zam, saurip-uripnya muji pangeran. Terus banyak lagi wasumi afi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha taala walab. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud duriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhumun. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci, sampai ila Khalilir Rahman Ibrahim alaihis salam. Makanya terus dinagumkan nasabun tahsibul ula bikhulau, terus tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min agami wa ila abihi wa ummihi. Karena kabeh sonal ismihi, semuanya itu untuk menjaga asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nazuman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu wale sayangku suqadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Berarti ketika beliau muji Nabi dakwah tertib pernah. Sholat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau sholatnya tuh makninah tertib. Tapi Nabi pernah sholat gak tertib. Duhur tuh 2 rakaat. Mana anak kiai rodok lalinan itu ya anak sana tuh. Duhur 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalamin apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah itu mestine ra tau lali, tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate suwi maca surat Baqarah. Wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen piambake mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik di tengah-tengah salat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim ya Rasulullah imam kita tidak benar, sholatnya kesuwen. Pikirannya wong ora bela imame. Ternyata Nabi gak bela sing aman. Afattanun anta ya Mu'ad. Wong imame wong seragen surat Baqarah. Wis pokoke kulhu lah iso. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu. Sehingga wonten tiyang niku isane maca kulhu, rakaat lagi kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu sampai sok makmume mangkel. Waduh, si imam itu gak keren, masa main apa? Dilaporno, ya Rasulullah ini imam yang kau tugaskan di kampung kami, ini amen maca kulhu mau. Ditimbali be Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Di annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu, karena kamu mencintai surat kulhu. Dan ini jazah yang seragam dengan ibu awas. Nanti timbang maca idza samsu kuwirat bulet nang tengah. Jajal ampun tak tes sak niki. Kiai paling pinter teng Sragen kan maca idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dhewean roh tapi nang ngarepe Habib Qudwa ngarepe Gus Wapi meriang nak ramu muntir. Wah ngoten niku kula ndek kanca niku imame level desa bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat tabarokalladzi biyadil mulk. Suwengi diapalo lanyang sampai hafid. Ini nyatane yo malah klirune fatal, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Jadi yo ribet. Terus kula suwun seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyipati Nabi niku gampang.
Kalau niki beto kitab Saraipun Burdah kalian Saraipun Barjanji. Niku kalau ngelem Nabi, niku sederhana, tapi itu yang mengena. Bisa ulang lagi niku sing mengena. Misalnya Dewi Imam sing aran Risalah Qusyariyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu mun gak dinyali mau muni nafsi. Nabi ini cek kabar ngendikan umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran. Nabi Muhammad di depan Allah tesih saged muji. Fa ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan ahmadu yang Muhammad itu af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika Nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika maksa. Karena logikanya begini. Kira-kira pikirannya nabi-nabi itu kiamat, berarti amal harus ditutup lah, buku harus tutup. Tapi pikirannya Nabi Muhammad buatan ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampean ra iso ketemu Allah. Allah ini pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam nih, pun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah, akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa? Tak kasih. Saatnya beliau minta hak napa? Syafaat. Disebut maqamam mahmud. Lan ini kula waos kitab kersane orisinil iki betapa sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng kita. Ketika Nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, jadi punya ngendikan nafsi-nafsi. Nabi Muhammad ketika ada nyali ngendikan apa umat. Itu bukti bahwa Nabi itu nggak pernah nggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Fatar. Ini Nabi jawab, fa la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli napa? Neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis kebablas. Ini cerita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki jarang tiang maos niki kula waos kersane tambah mahabbat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus niki kula cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha, iku diredaksekno burdah, nggih diredaksekno burdah, fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wajusta kulla maqamin ghaira mustahami. Atau wakhusta kulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak tersaingi. Walhasil ternyata derajat itu apa? Gini ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tangklet, ya Rasulullah mal ladzi auha ilaika rabbuk izqal fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikael itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun Nabi yang jadi Rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud burdah kaima tafuza bi waslin ayya mustatarin wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wasirrin ayya muktatamin. Jadi Nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya Nabi yang tahu. Nabi ini ibu-ibu harus bangga Sayyidah Aisyah jenenge bojo wanita tangklet. Ambek Nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya? Niki khase wong putri ini. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ilama a'lam tani. Mana cara Jawa tak kadak nomor tuamu agak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam.
Jadi kamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku juga mulai sama nanti bojo kapan. Rada ribet jenengan ngadepi wong itu ora diribet. Terus faqala akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 tentang kitab Khasyatul Bajuri alal Burdah. Ya, kitab Khasyatul Bajuri alal Burdah. Ya Allah, Engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya. Sebagian bil hijar wa ba'dum bil masih wa ba'dum bil khosfi. Fama anta fa'ilun bi ummati. Lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa. Ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten. Berarti Nabi itu nego lah. Nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Ndak, saya ndak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala saterusnya. Terus wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat, dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting dingertosi bilih ukuran Nabi baik itu gampang nak sampeyan ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Sok syafaatku kanggo ngomong sing salah akeh. Wong Nabi ku ora melok dosa kok mikir nyafaati. Nek rapi-apike wong ora mungkin. Wong sing dosa iku sampeyan, sing salah sampeyan, sing mikir solusine Kanjeng. Nah, belum wong kok apikane ngono wis gak mungkin ta mungkin. Wong sing salah iku sampeyan, sing diutang yang sampeyan, sing kasus sampeyan, sing mikir Kanjeng. Nah itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu di madihin astaqilu bihi zunuba umrim madha fi syi'ri wal khodam. Itu aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk ngelem sing ndadekno dosaku ben disepuro pangeran. Misalnya kita suka Alphard, muji Alphard, suka Innova, muji Innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet itu nak suka hewan, seneng kucing sampean ngelem kucing. Lho bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Mulane jare Burdah, aku iku ngelem apa tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya nggo ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ngendikan wa mundu alzamtu afkari madaikahu wajadtuhu li kholasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan, sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah ijahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing takhalla dua wau teng mriki diwaos napa takhalla napa tajalla keburi. Takhalla ya. Wonten naskah takhalla wonten tajalla arta sepun ngaten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntakim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada nabi yang ar-raufur rahim kamu kemanakan? Jenengan kudu konsisten, terus kadung ngarani nabi ini jenengan raufur rahim. Maka sifat jenengan yang muntakim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya nabi yang kamu beri gelar raufur rahim. Paham tak jenengan? Maksudnya ya aja sida nyiksa wong kadung mbok arani raufur rahim. Dadi wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla ta tahalla bismimun taki. Terus sekarang Burdah jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya nih. Tapi ketika ono panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Terus Burdah itu saking yakinnya ngendikan fa inna li zimmatan minhu fi tasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi bi zimma. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad itu ora oleh disiksa. Padahal maksudnya ora oleh disiksa kan kanjeng Nabi Muhammad, tapi piyambake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati dzamban fama ahdi bimun taqidi minan nabi wala habli bimun sori. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi.
Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman nggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Jadi pangeran kok diruwayu, dipeksa, kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in atila menekani ingsun dampan ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi itu gak ada hak napa? Syafaat. Ya eling-eling termasuk kelebihan Nabi itu gak ada hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenenge dosa ge istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabi wala habli bimun sorim. Terus niku cerita-cerita madhe ulama teng Rasulullah alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong apik eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimu wa laysa yanqusu qadran wa ramun. Jadi dulu tuh pernah ada faham-faham sing cara zahir hadis iku abai nabi itu seperti ini cara zahir hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah terus di pendapat bapak nabi ku min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhir. Itu logika yang dibangun. Sehingga terus mantep baru kayak wau mau tiba mau berjanji dia akan nang Islam an-nabi min abihi wa ila jadi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusikum aruhu min adami wa ila abihi wa umri. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majaz. Sebetulnya Azar bukan bapak kandung tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesan teng jenengan sementing niku mau berjanji napa burdan ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya. Sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tambah. Misalnya ngeten, kula kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua mufassir konsensus sepakat jeng ben nek wong Islam mlebu neraka. Niku sampean kudu donga, nek mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Jarene iman nekani mau oleh judene neraka padha wae aku. Apa meneh misale sampean hafal Quran jejer wong sing hafal, jare kafir kok ora mlebu napa? Neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah nu tersinggung sakwise ana wong sing napa? Ngenyek. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe wong dekne ndek tauhid. Ora ngarah dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu. Ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bisyahadah. Orang yang tauhidnya benar kamang kadzababi sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Padahal Allah dilapuri malaikat, malaikatnya kira diprovokatif. Malaikatnya lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wajadna amalahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Jare pangeran wis timbang seputi Gusti wanane salah tok. Reputasine salah tok. Ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kaman kadzababi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nah, lafat-lafat seperti ini kita akan punya harapan ketika adalah umat sing carane iman tesih blepotan, carane salat cek blepotan, carane zakat cek blepotan. Kita selalu punya harapan. Barokahnya iman, barokahnya mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan, karena agama ini bagi yang punya harapan. Liman kana yarjuwa wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan. Kanjeng Nabi sekaruan Nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan. Mungkin mereka ada iman, tapi asawah ayyukhrija bal arju ayyukhrija Allah
min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bapak orang iman, aku cek diharapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sani kata bapak era poso, anake melok TPQ, bareng poso yo gendong, akhirnya bapak izin melok poso. Bapake maca Quran ra tau. Bapake nekani wisuda anake hafid. Mulane bapake ora kena dibentuk, ya arep-arep napa? Anake. Nah anake ora kena dibentuk ya arep-arep putune nganti Imam Mahdi turun nang ngoten wae. Pokoke agama niki limangka nayarjuha wal yaumal akhir. Terus kula suwun sak napa mazhab Abdul Hasan Asy'adzali. Nggih pancen mazhab niku kathah tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo roja dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah. Dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Saman roh anake wakal kok hubungane putus asa mesti masukno. Tapi nek hubungane iso wae saiki nakal so ben ga. So wae saiki goblok so ben ga. Senajan to so ben ra terbukti lah, penting hidup itu ada harapan. Ya penting hidup itu napa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad. Apa-apa ibadah selalu punya napa? Harapan. Terus Indonesia seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula nu sing jilbaban mau keluarga ketok. Saniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid nggih mboten serame sekarang. Sampeyan ra iso grupu, aku salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah ya ribet nak ngoten sampeyan nyoal ideal nggih ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Salat purun teng masjid. Sampeyan ndak usah memaksa ideal, wong kita ndak pernah napa? Ideal. Kalau suwon cerita-cerita tentang tiba, tentang berjanji bahwa Nabi Sohibus Syafa'ah, Nabi itu tiang sing peduli ini napa ummati. Jadi ketika Nabi lain buatan gadah nyali ngadepi hisab, gini gue domuni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir ummati ngendikan mati. Caranya apa? Muji pangeran bimahamida allamani harobbi. Lane dawe teng ulama-ulama dawe fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satu matun apa? Ubah wa summiya Ahmad li annahu Ahmadu min ghairi. Ini hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya Nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah. Mergo wis kiamat berarti wis finis. Nabi tesih gak ada pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat. Allah tidak terhalangi oleh akhirat. Allah tidak bisa dihalangi apapun. Sehingga Nabi tetap wani jaluk pangeran. Berarti mujine Nabi itu lebih top karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah karena Allah tidak terbatasi, bodoh-bodoh Allah wapian, wis tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tauhid. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak napa wasal tu'tah wasfa' tusaffa. Muhammad kepala kamu angkat, kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa? Syafaat. Terus ngoten mawon kula ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.